Hi guys, magandang umaga. Napakalamig dito. Ayan guys, tingnan mo yung kakabit namin guys. Kala nila papel lang. Ah, ayan guys oh. Lalagay namin dito guys oh. Mano-mano lang daw. Ayos. Yan, napakalaki guys oh. Skylight to guys oh. Yan, mamamano-mano namin. Nasa taas kami ng bahay oh. Ayan guys. Check. Ayan guys. Diyan namin nilalagay. Ayan ang skylight. Mano-mano. Tatry namin baka kaya. Dapat makakain ng magic beans. Ayan guys, dito namin lalagay yan. Ayan. Ayan guys. Lalagay namin daw dito. Ang inalmusal pa namin itlog lang. Ayan guys. Bubuhatin daw yan. Dito ilalagay guys. Ganyan ang trabaho sa abroad. Kahit imposible gagawin. Try lang. Pag hindi kaya, tigil. Ta-transfer namin yung bakal na yan dito sa opening na yan. Ayan guys. Ayan. Ilang kami? 6 na katao. Bubuhatin yan guys. May salamin na yan. Ilalagay namin dito. Ta-transfer. Napakalamig dito sa taas. Ayan guys oh. Ilalagay namin dyan oh. Tignan mo naman. Napakataas. Ayan lang, ilalagay namin dito. Bilog siya. Ayan, bilog yan yan guys oh. Ayan guys oh. Sa loob ito. Ayan, ang ganda oh. Nakabit namin to dati. Pinatanggal. Ang bakal yan guys. Nilipat namin doon. Ganda ng loob. Ayan oh. Skylight yan. Tawagin dito. Ayan oh. Diyan namin lalagay. Ta-transfer. Try daw namin buhatin mano-mano. Yan ang loob ng ano. Ayan, ganda. Bilog yan guys. Ayan oh. Dito yan. Ayan guys. Oh, bilog din yan. Nasa tuktok kami ng ano, bila. Hello sunshine. Ayan oh. Okay guys. Okay guys, salamat. Keep on watching guys ha. Please like and share na lang. God bless all and keep safe. Bye bye.